अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल नहमदुल्लाह व नुसल्ली अला रसूलिल्लाह अलैहि अफज़ल सलातु व सलाम। कैफ हालुक या मोहम्मद? الحمد لله بخير. नाम अल-यौम नक़रा अरकाम फ़ी लुग़त अल-अरबिय्या। आज हम नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है, और आपने याद किए हुए हैं। मैं आपसे पूछूंगा और आपने उनको अरबिक में बताना है, ठीक है मोहम्मद? ओके। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं एरो का निशान लगा के आपसे पूछूंगा और आपने उसको अरबिक में बोलना है। जी। واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल डन मोहम्मद जी। ओके, आगे बताएं। واحد وعشرة. नहीं, अहदा अशारा। 11 को क्या कहते हैं? أحد، أحد عشرة. اثنان عشرة. इस्ना अशारा। اثنا عشرة. ثلاثة عشرة. أربعة عشرة. خمسة عشرة. ستة عشرة. इत्तता। ستة عشرة. سبعة عشرة. ثمانية عشرة. تسعة عشرة. عشرون. واحد وعشرون. اثنان وعشرون. ثلاثة وعشرون. أربعة وعشرون. خمسة وعشرون. ستة وعشرون. سبعة وعشرون. ثمانية وعشرون. تسعة وعشرون. ये तिसअतु तउ, आखिर में जो तिसअ होगा इस पर जबर आती है। तिसअता व इशरून या تس तउ, तुम नहीं होगा, ठीक है। تسعة यस तउ, तिसअतउ, तिसअतउ व تس इशरून। تسعة وعشرون. ثلاثون. واحد وثلاثون. اثنان وثلاثون. ثلاثة وثلاثون. أربعة وثلاثون. خمسة وثلاثون. माशाल्लाह, अहसनत या मोहम्मद। ستة وثلاثون. سبعة وثلاثون. जी। ثمانية وثلاثون. تسعة وثلاثون. أربعون. واحد وأربعون. اثنان وأربعون. ثلاثة وأربعون. माशाल्लाह, अहसनत। أربعة وأربعون. अरबाअतौ, तू नहीं, ठीक है। अरबाअतौ व अरबाऊन। أربعة وأربعون. خمسة وأربعون. ستة وأربعون. سبعة وأربعون.
ثمانية وأربعون 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 61 62 62 63 64 65 66 67 68 ثمانية ثمانية 98 ستون 60 69 70 ما شاء الله ما شاء الله أحسنت أحسنت يا محمد 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ما شاء الله أحسنت أحسنت يا محمد 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90 ما شاء الله أحسنت أحسنت يا محمد 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ما شاء الله ما شاء الله أحسنت يا محمد جی محمد آپ بتائیں مجھے 7 کو کیا کہتے ہیں عربک میں کیا 7 کو 7 ویل ڈن 10 ہے 10 یس 10 ماشاء اللہ بتائیں کہ 21 21 37 37 44 44 59 59 9
تسعة وخمسون 64 أربعة وخمسون نہیں 64 أم، بعتوں ها جی اربعتوں أربعة وخمسون 64 64 ستون جی اوکے 73 أم، ثلاثة و 73 کہا یس ثلاثة وسبعون ماشاء اللہ 85 85 ثمانية وخمسون نہیں 85 not 50 85 خمسة وثمانون 99 تسعة وتسعون 100 مية ماشاء اللہ احسنت یا محمد فتح اللہ علی وعلیکم فتوح العارفین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته